I'm headed to Russian Museum, ready for something that you like from Sima Beach to East Railway Station on set 746 Street. 舒适化安全重牙，国家3级口腔西南口腔医院提醒您：列车运行中，请站稳扶牢。前方到站抚清路，下车的乘客请提前做好准备。The next station is 抚清路。下车的乘客，请注意站台与车厢之间的间隙。本次列车内环运行，列车运行中，请站稳扶牢。前方到站八里庄，下车的乘客请提前做好准备。This train is running on the inner. Next station is 八里庄。各位乘客，尊往爱保持中华铁路的传统原则，请主动把座位让给需要帮助的人，谢谢。We are arriving at 八里庄。下车的乘客，请注意站台与车厢之间的间隙。我接你驾驶，那么就说了哈，我发给你说了哈。是不是干的？我发了，我这个是老虎吧？现在头回这个是老虎呢，你下次给他们这样放对吧？这个月成这个成都，我这个月成都很还有下一次，你下次可以放给我，下回再说可以放的时候那个写上去。列车运行中，请站稳扶牢。前方到站27号，万州地铁17号线的乘客，请提前做好准备。
二仙桥到了，出站和换乘17号线的乘客，请从左侧车尾下车，请注意站台与车厢之间的间隙。We are arriving at Arsenal. Passengers transferring to line 17, please exit the train from the door on the left side. 舒适化安全正雅，5+3级口腔，西南口腔医院提醒。本次列车内环运行，列车运行中，请站稳扶牢。前方到站，理工大学。换乘地铁8号线的乘客，请提前做好准备。This train is running on the interval. The next station is Chengdu University of Technology. Passengers transferring to line A, please get off the train. 理工大学到了，出站和换乘8号线的乘客，请从左侧车门下车，请注意站台与车厢之间的间隙。We are arriving at Chengdu University of Technology. Passengers transferring to line A, please exit the train from the door on the left side. 乘客您好，欢迎乘坐成都地铁7号线。本次列车内环运行，列车运行中，请站稳扶牢。前方到站推家店，下车的乘客请提前做好准备。请主动把座位让给需要帮助的人，谢谢。
中石化安全重压5+3级口腔西南口腔医院提醒：列车运行中，请站稳扶牢。前方到站怀生店。出站和换乘4号线的乘客，请从左侧车门下车，请注意站台与车厢之间的间隙。The next station is Waishudian. Passengers transferring to line 4, please exit the train from the door on the left side. Please find the platform tab when alighting. 怀生店到站，出站和换乘4号线的乘客，请从左侧车门下车，请注意站台与车厢之间的间隙。 We are arriving at Waishudian. Passengers transferring to line 4, please exit the train from the door on the left side. 本次列车内环运行，列车运行中，请站稳扶牢。前方到站银辉路，下车的乘客请提前做好准备。This train is running on the inner loop. The next station is. 各位乘客，尊老爱幼是中华民族的传统美德，请主动把座位让给需要帮助的人，谢谢。银辉路到了。We are arriving at 银辉路。下车的乘客，请注意站台与车厢之间的间隙。列车运行中，请站稳扶牢。前方到站成都东客站。出站和换乘2号线的乘客，请从左侧车门下车，请勿倚靠车门，谢谢。Passengers transferring to line 2, please exit the train from the door on the left side. Please keep clear of the doors. Thank you. 成都东客站到站，出站和换乘2号线的乘客，请从左侧车门下车，请注意站台与车厢之间的间隙。 We are arriving at Chengdu East Railway Station. Passengers transferring to line 2,